So, good morning everyone. Good morning, ma'am. Today, I'm going to talk about lesson 4.2, total quality management. So, in this lesson, we are going to talk about what total quality management is, what are its core principles, and what is its difference from quality control or quality management, and also uh, some companies that uses total quality management in its production or the management itself. So first, what is total quality management? A management approach that makes quality everyone's responsibility, not just a separate department. So dire is ang uh, quality mo gito. Quality is dili ra siya focused, dili ra usa ang ka department na naka-focus ani, dili ra ang kadong quality department or like quality control department, but everyone including ang mga workers na involved atong production sa usa ka product. Apil sila sa pag-maintain o pag-control sa quality sa ilang mga products na ginahimo. So, next is satisfying customers through continuous improvement in every process of the organization. So, same gyapon siya sa quality management or quality control na satisfying customers ang ilang priority. Pero diri is mukan sila mugamit sila og continuous improvement ni Kaizen na philosophy. They kuan nila is dapat mo continuously improve ang ilahang production para ma-meet nila ang quality na makasatisfy sa customers. So, i-apply na nila ang continuous improvement not just sa usara ka process sa ilang production but sa tanan. Every aspect sa ilang organization or production is applied ang continuous improvement na philosophy. So, next, I'm going to talk about the core principles of TQM or like total quality management. So first is customer focus. It understands and meets customer needs. So mo na siya ang primary objective sa total quality management. Customer satisfaction is always at the center of everything, since mo na siya ang reason nga ning work ang usa ka organization or management is because sa ilahang customers. So business make an effort to comprehend the needs and expectations sa usa ka client or customer, and then i-design nila ilang goods o services na mo meet or mo surpass atong needs na ilang or like nakuha nila sa ilang customers. Example na, if ang usa ka customer mo reklamo siya or mo complain siya about a product ninyo or like product sa inyong organization na dali ra maguba, dali ra mabali or break. So TQM or total quality management encourages the business to address the underlying issue rather than merely replacing damaged parts. So ilan ang dapat ang TQM is ilahang kuan is dapat ang katong imong business or organization nimo is i-address nila or like imong fokusan ang katong issue nganong nadali ra ma-break ang inyong product rather than imo rang replacean ang mga damaged na mga parts. So mo na siya. Next is employee involvement. So employee involvement, everyone is responsible for quality. Mo to ang kong giingon ganiya nga ang kaning TQM is a management system or management approach na ang quality is everyone's responsibility, not just for one department lang. So the responsibility for quality is not just for managers or inspectors. It promotes teamwork, training, empowering staff members to address issues immediately. So mo to mo kwanta aron ma-address to ang underlying issues kung anong dali ra mo break ang imuhang usa ka product. Mo ka mo mangita kag way nga murag imo ma-fix ang issue rather than just murag i-replace lang to nimong kuan. So mo to musud ang teamwork sa top management og sa kaning mga workers, and then training para sa mga workers para dili sila mismo kaya nila mo detect og mo prevent og defects or like kanang katong ngato dong dali ra mabali or mabuak ang imuhang product or maguba. Mo tong sila training, and then i-empower nila ang ilang mga staff members para maka-address dayon sila sa mga issues na mogawas
dili kay maguwat pa sila nga kanang final product nagali usa pa nila i-address ang issue or like pangitaw murag igo ra nila i-detect sa end process na nasa end na sa process or like production dira pa nila i-detect ra ang kanang mga defects and then ilarang tanggalon to and then i-waste. So ibutang nila sa waste. Ang TQM is wala na pa lang sa kwan, under production pa lang or under process pa lang ang mga products, ila na nang pangitag paagi nga or like i-detect na nila if asa ang defects and pangitaan nila og unsa ang source and then they try to fix it before maabot pa lang sa end process. So motto next is process approach. Improve the steps of how work gets done. So motto it focuses TQM or total quality management focuses on the process or how the work is done, not the end results. Mo to ang giingon ganiha nga ang process na pala sa process mo detect na sila og defects and then they try to uh anang kwan if asa dapita like ilang ikon if asa dapita ang cause ato nga defect and then they try to fix it and then moto di sila maghuwat sa end results, dili sila maghuwat na mahuman na ang process and then mo to detect defects and then kadto mga defects mahugnon to siya waste sa kuan is ang process pa lang ila na daw i-fix para ma-prevent ang defects in the first place. So a good process will yield a good outcome. So muna ang ilahang murag kuan mindset or like uh, ilang concept sa kanang kuan, good process pa lang good yun na ang outcome or like ang final product, dili kay dito pa what wala nimo gikuanan dito pa nimo gi-fix na mga defects waste na to so sayang di ba. So for instance ani usa ka bakery ganan siya og flawless na cake or perfect na cake, so ang gibuhat nila is they make sure nga ang ilang steps sa mixing, baking, and decorating sa cake is kanang accurate pagka buhat and consistent para ma-maintain to nila or like ma-achieve nila ang ilang gusto nga flawless na cake. So nga na siya ang sa process approach. Next is integrated system. All departments work together towards quality goals. So all areas of the business or organization kay mo collaborate siya to achieve the same quality objectives. So murag kuan ra siya kadung sa samtong subject sa una nga like as a whole organization dapat ang inyong whole organization is aligned or kanang kuan sila focus sila sa usa lang ka goal which is ang kadung goal ninyo namoy overall na goal as an organization. So dapat ang inyong tibok department kabaluan na and then they try to come up with strategies and solutions sa ilang mga department na murag mo kana ato mo hit ato nga goal. Everyone is aware of how their work impacts quality from upper management to frontline employees. So mo na dito musod po na ang teamwork dira and then mo to example ni is production and marketing teams collaborate to ensure that customer promises are met by the factory. So mo to marketing team mo na sila ang mukuan sa customer na kaning kuan and then unsay need sa customer or ilang wants or expectations nila sa ilang like sa product ninyo and then ilan ang i-relay sa production team and then ang production team ay mangitag paagi para ma-met to ang expectation or promises na gihatag sa marketing team sa mga customers ninyo. So inga na siya mura siya teamwork sa mga department para ma-reach ninyo ang inyong goal or like adong expectation sa customer since customer man gyud inyong main goal or priority. So next is strategic and systematic approach. Quality improvement is built into companies' long-term plans. So quality must be planned for and connected to organizations overarching objective objectives. So instead of focusing only sa kanang mga temporary lang nga solutions, ang total quality management nag-employ siya og mga long-term na plans na directly maka-affect siya sa quality efforts gani sa inyong organization. Example ani if ang company nag-incorporate siya og quality plan sa ilang business strategy because ang ilang gusto is to become the most trusted brand in 5 years. So makagain ka og trust if ang imuhang products is quality gali mo meet siya sa
expectation sa customers o sa ilang needs. So mo to ang quality nga plan nila ilang giad sa ilang business strategy, which ang business strategy is muna na siya ilang strategy throughout sa ilang business para mulong na mo last ng ilang business. So ilang giad ang quality plans para ang ilang business not just mulong lang siya, mulast lang siya, like kanang mabuhi lang siya, dili siya mo bankrupt, pero also mo gain sila og trust, and then after 5 years mukuan sila, mahimo silang makonsider sila as the most trusted brand. So muna siya ang pag-apply or like pag-strategize sa usa ka sa inyohang kanang kuan. uh, Muna siya ang strategy nga gikuan sa TQM, murag concept sa strategic and systematic nga approach. So next is continual improvement, always looking for ways to get better. So mo na siya ang katong gikan siya sa philosophy ni Kaizen nga continuous improvement. So TQM businesses are always looking for small ways to improve, they never stop. As long as na kay makita nga flaws sa imuhang production, if kaya nimo na siya i-improve, i-improve gina nimo. As bisan pag usa na kagamay ang improvement, as long as na improvement, dapat ingan i-maintain gyud ninyo nga mo improve mo. Example ani is kaning inyong kuan is inyong production is na siya flaws na gamay lang 3% siguro, yan na 3%. Siguro okay na siya since gamay raman kay na siya, pero sa TQM or sa Total Quality Management, it is encouraged na mag-continuously improve mo as an organization or like as a production nga team. Dapat ang inyong kuan, as long as naamoy flaws na 3% or flaw nga 3%, mga defects ninyo na may 3% sa inyong products, na 3% na defects, pwede na ninyo ipangitag paagi nga murag mo continuously improve na siya from 3%, 2%, 1%, hangtod sa if kaya ninyo gihapon hangtod sa kaya nga ma 0% gina siya, dapat inyo ginang pakuanon. Mura siya kanang bisag okay gali tanan nang everything is going well, pero mo kuan gyapon ka nga how can I make this better gali, even better sa kaning karon na kuan, like dili ka kontento sa imuhang good lang nga kuan, you have to be better. So mo na siya ang kuan sa continual improvement. So fact-based decision making uses real data in making decisions, not guesses or gut feels. So making decisions based on facts, so mo na siya. Total quality management basis is decisions on actual data and analysis, dili ra siya tagan-tagan or like assumptions na nimo kay mo na feel nimo nga ni ay kanimo ni siya kuan mo na tumbuhaton sunod. So nga na dili, like mag-gather gina sila og data, and then ilan ang i-analyze, and then based sa ilang na-analyze muna sila ang ilan ang interpret ug unsa ilang next na decision or like ilang action. So before taking action, they gather data, evaluate performance, and then monitor advancements. So muna example ani is they use data to determine whether a machine is causing errors rather than simply blaming employees. So nga na dili lang ta mo kuan na ay sala ni mga workers kay di sila wa pa siguro sila nagtarong, di siguro mga tanga siguro sila, di kamao. Wala ta sa TQM is murag ikuan nila nga siguro ma-consider ma-consider na factor ang machine if kay since mogamit man ang mga employees og machine, so ilan ang ikuan if mag-gather sila data sa worker og sa machine, if asa nilang duha ang naka-cause og errors or like more errors sa nga mo'y naka-cause og kanang problem sa inyong production. So lastly is communication. So mo na siya importante kani siya sa usa ka organization or sa bisag unsa nga types of relationship nga naa nimo sa imong kinabuhi. Being open and clear so everyone is aligned in equality. So everyone stays in sync and collaborates when there is open and transparent communication. It promotes idea sharing, fosters trust, and then clarifies the organization's quality objectives for all. So, example ni is holding frequent team meetings to discuss issues, potential fixes, and quality standards. Motto, dapat open communication ang inyong open communication ang inyong top management ug inyong workers, since ang workers may naagi sa front line sa production, sila may naay chance na
as long as murag trained sila or something, like suito sila, since suito man sila silang give pangbuhat, sila may mostly nga maka uh, kita or maka-detect og kanang errors or like kanang mga issues sa ilahang production. So pwede na nila, if open ang inyong communication, pwede na nila i sana i-share sa top management, and then ang top management mangita og potential fixes ana para ang quality standards ma-maintain ninyo. So mo na siya ang principles sa TQM. So unsa may difference sa quality control or quality management sa total quality management? So mo na siya. Traditional quality control or quality management focuses only on the product, done mostly by the quality control department, and then it is reactive, meaning problems are caught after they happen. So mo to ang giingon ganiha, kani siya is focus na siya sa product, which is naana sa tumoy sa production. So done na siya sa process sa production. So na final product na siya, din dira pa nila i-detect if na defects, din ila ra nang pantanggalon ang mga defects, and then ang kadto mga defects ma-consider na siyang waste, since suma naman siya pagkakuan pagka final product naman siya nya, di man siya ma-consider na pwede nimo siya i-release sa mga customer, since defects man sila. So dili siya murag wala siya kaabot sa quality gali nga ilang gina-maintain, so ma-waste to siya, which is considered na no or like pangit siya, since you are wasting resources nga dili man ta unlimited, and then if pwede man nimo pangitaag paagi nga dili to siya ma-waste, mo na ba na inyong kuan maximize profit and reduce cost and waste. So kato mahimo to siyang cost, since na waste ra man to siya. And then moto done mostly by the quality control department, usa ra ka department ang naglihok ana pag-detect sa kuan, dili ang whole organization. And then reactive, meaning problems are caught after they happen. Moto sa tumoy na siya makuan, nahuman na ang problema, usa pa nila na detect. So ang meanwhile ang sa total quality management, gifokusan nila ang entire process sa production, and then na-roll tanan members sa kaning organization, from workers to top management, sa pag-maintain sa quality. So proactive, meaning it prevents problems by constantly improving. So dito palandaan sa process is ilan nang detect ang mga problems para mo dili siya moabot sa tumoy, dili siya maabot sa finished products ang like defects, walay defects na mahitabo sa uh, sa end product na, sa finished goods na. Dito pa lang daan sa process, if makadetect sila if na issues dira, ilan ang pangitaan og paagi para ma-fix na siya before pa lang siya moabot sa finished goods na. Since ang maabot sa finished goods niya defects na siya, mahog na siya nga constant or like I mean kuan waste og cost. So moto mo constantly improve sila sa ilahang process para mo prevent sila sa defects or problems. Pero dili but pasabot na nga na dili na ginamahitabo defects, nagyapon defects, pero at least na minimize nila, wala nila gihuwat na maabot na sa tumoy or like sa end sa process, usa pa nila na detect. So dira niya ma-consider lang siya nga waste, so mudugang siya. Moto ang kadung kuan, kadung quality is free nga kuan, as long mas barato or mas cheap ang pag-fix sa usa ka kuan, or like pag-fix pag-prevent sa usa ka defects or problem, rather than fixing it later nga nahuman na. So muna siya ang sa total difference sa total quality management o total quality control. So lastly, ang companies na nag-apply og sa tawag ni uh, TQM. So next is mga companies na nag-apply og total quality management. So first ana nila is Toyota. So Toyota is famously known a Japanese na automotive company, mostly known sa ilang mga sakyanan. Uh, it is produced worldwide, and then reliable siya and fuel efficient na mga cars like Prius kay kanang fuel efficient gina siya, mulas gina siya tinagdugay sa iyang kuanra sa normal di compared sa normal na car. So moto ang kani siyang total quality management is gi-apply na nila para
kadong like ang part sa continuous improvement ni Kaizen, and then employee improvement involvement para makuan sa hasta ang employee is na siya part sa pag-maintain sa quality, dili ra ang katong usa ka department. And then they stop production if na ay defect na makitaan mo na ang ilang gina-apply. So moto, with those practices, Toyota eliminates waste, prevent defects early, and then built a strong reputation gali for quality. So mo na sikat kana sila ron, mo na common na magamit nimo or like makitaan nimo sa karsada na himong taxi nga na. And then mostly uh, mga tao is mo na ilang first na car na paliton, since dali ra siya pangitaan og parts, dili siya kuan, reliable siya, and then fuel efficient pa gyud. So moto, next is Ford. So Ford is an American automaker so that produces cars, same gihapon sa Toyota, produces cars, trucks, and also commercial vehicles. So ang ning apply ni sila TQM atong time na murag nag-lose sila og customers sa mga higher quality nga Japanese cars. Example na Toyota, Honda, Nissan, Subaru, ayan mga high-end na mga sasakyanan, ay mga high-end na mga manindot kayo nga reliable po, dili ra siya ingon na kuan lang pachuchoy. Pero moto, nag-help sila, ning gamit sila og TQM with the help sa kang Demings. So Ford nag-focus siya sa employee training pala, employee training, and then teamwork, and also uses data to improve production processes. Moto, gi-apply nila ang katong dapat mo makuan mo na teamwork ang upper o ang lower na part sa kaning organization, and then they uses real data or like data to make a decision. So moto, this shift the simply inspecting for defects to preventing them, and then moto nag-help siya sa Ford na mo improve sa ilang product quality, and then regain sa ilang customer trust. So next is Motorola. So Motorola, bisag yang pangan murag motor or like vehicle, kanang Motorola is a company, American company na nag-develop og mobile phones, radios, and then murag communication technology, mostly sila electronics. So pag 1980s, nag-face sila og high defect rate. So daghan kay defects sa ilang mga gi-develop na mga phones, kadong mga radios nila or mga telecommunicative na technologies. So moto, ning down siya, ning naog ang iyahang rate or like ang iyang ratings. And then napag ginanggawas na mga competitors mo to ni, so siguro ang Nokia, dili ko sure kung sa lain outside sa Nokia, murag Nokia ra man ata ang ato nga time, dili ko sure. Pero Motorola nag-apply din sila TQM principles na nagamit and nag-develop sila sa Six Sigma nga method. So moto, atong approach naka-focus to siya sa pag-reduce og defects through data-driven na process improvement. And then also employee involvement para tanan moto, balik ko nako, tanan ang na role sa quality. So moto, Motorola drastically improved quality and cut costs, and then became a global benchmark for manufacturing excellence. I don't know nganong wala kayo naabot sa Philippines ang Motorola nga brands, pero sa gawas is goods gina siya. Nato sila bagong release karon na kadtong Motorola nga Razr na series, flip phone niya pa siya, same sa Z Flip sa Samsung. So next is Xerox. Xerox muna siya ato istorya mo pa-print. So Xerox is an American company that makes printers, copiers, and document management solutions. In the 1980s, ang kaning Xerox lost siya og lose siya og market share sa mga Japanese nga competitor na nag-offer og mas cheap ug mas reliable na mga products. So Japan na pod, sige na Japan. So moto, to recover, nag-adapt ang Xerox og TQM or Total Quality Management na mga practices like benchmarking against competitors, involving employees in quality initiatives, and focusing on customer satisfaction. So moto ining tabang sa Xerox para mo gain sila, mo improve sila sa ilang quality, and then regain sa ilang competitive edge. Lastly is Nestle. Nestle kay
mga beverage siya, foods, and then moto like like coffee, chocolate, and then dairy products. So kana sila nag-maintain na sila consistent quality across global operations. So worldwide na siya nga company or like organization or saba. So Nestle integrated TQM principles into all its factories. They standardized production process, trained employees on quality, and encouraged continuous improvement at every level. So kang kaizen na sad, continuous improvement. So this approach allowed Nestle to ensure product safety and maintain its reputation as reliable and high quality producing uh, high quality food producing uh, per, sa man, organization. So worldwide na siya, naka-maintain na ilang mga kuan na high quality and then also reliable siya. So mo to siya ang five companies na nag-apply og TQM. So in summary is TQM is basically just uh, involving kanang detecting defects before it happens. So preventing defects, prevention uh, cost mo na siya masulang prevention cost. So preventing defects and then involving employees para sila workers themselves is makakuan sila makatabang sila or maka-maintain sila sa quality, not just ang katong mga department na nagmoy mo detect sa defects. Tanan throughout sa process, everyone na involved sa process is involved or like sa tawag ni kaning responsible sila sa pag-maintain sa quality, dili lang ang katong quality management na department. So as long as ang imong employees are involved and then well trained and then sila teamwork across departments, ang quality is ma-maintain yun na ninyo throughout sa inyong whole process. And then also gi-apply nila ang kang kaizen na continuous improvement. As long as kaya nimo mo improve yun ka. So moto mangita kag way nga mo improve ka. So mo siya ang tanan about sa total quality management. And then mo I think that's all. So thank you, ma'am. Thank you everyone for listening, and goodbye.